Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikawjani mrongoze wa mbali makalima mararu basi. We mzaze wazaya wazamwana uyo yabo ulona wena le jahannama yilo imana mjoke ka mzaza mwana ngokozo iladimu mtawo wendezaho uonese ulemengu ngono zeno gozibira wana hatu ba lewo dasi maudunda we abo bahindele kalima rakanza njingi fambie basi. Mkilisha ukanga wo mwanajeshi iwo kwa jana ikonzwani wiho kazari juye ye gradi yahe ne shaka mtungeza ya ndongo za arete wajana kutonda wazisa procureur mhada mana zuwani ya fambia shaka mwanajeshi mzima ileka hasidi hamru wao afanya ituna tsoni sho yabo na tulo kabano dojibwe kama swala hawa ndo areteo kutina mwana nyo areteo jana. L'adjudant-chef Hakim Bapade, retraité de l'Armée nationale de développement, est décédé dans la nuit du 8 au 9 avril 2021 au cours d'un interrogatoire au camp militaire de Sangani en juin, suite à une enquête sur une tentative de déstabilisation du pays. Il a été enterré précipitamment cette même nuit au cimetière de Mirancy dans des circonstances et conditions particulièrement troubles. Ainsi, une enquête a été ouverte aussi bien au niveau de l'Armée nationale de développement que du parquet de Moutamoudou pour élucider les circonstances de cette mort tragique et déterminer les responsabilités des uns et des autres. Le gouvernement, profondément ému et affligé par cette tragique disparition, présente ses condoléances attristées ainsi que sa profonde sympathie et son soutien à la famille du défunt ainsi qu'au peuple comorien dans son ensemble et condamne avec la plus grande fermeté des circonstances inquiétantes qui entourent l'enterrement suivi de l'exhumation du corps du regretté. Le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour que les premiers éléments d'investigation soient rendus publics aussitôt qu'ils seront disponibles et pour que tout responsable d'actes répréhensibles, que ce soit au sein de l'armée ou de la population, soit poursuivi afin que justice soit rendue aux défunts et pour que de tels actes ne puissent plus se reproduire dans le pays. Je vous remercie. Inge ejadilu iladi murione rangu juzi ezo manandobi ngamrejei babotsena ezo manandobi militeri ndobi ya retewa rangu juzi ya kaharuma lebehewa la shitsangani eihwa kautsa hindri ya tukabi ho gendarmerie enda hukumlwa hafanyilwe zanketi za ngia jambo hafa ya krizi haulwa wana onondwa jina amtsabe izo versions wao wanonzi izo za bedu ya hamba nezongo zonzi ya retewa ndo ya to certificat ni kabelundo hata bela tsojwa humvumbu. Donc hiyo tinugo kanga linda undongo karitsulinda si wakomori karitsulinda hata natija ekati dizo mseje hamba anketi ibula yabo bahi sipi iler lunu yabo ngabwandu walo yabo wala magumsese walo amba ka hai ewe yindo bitsena warongo wao aendaja wambao haki wabao haki ha yabo ngamonzo na benongo indi yakutswarungolea honi samna historique bano wa 2019 uranzo kati ya ukensina mnaende siwao ngetsona sama gouvernement militaire maneza hao kwatse mbusubutia zamba tizamba bano ngamzambo ezidera zijao nartsoshia mnduvwa mana mzima eka militaire tsangani yamba haretewa hanketi ya usendongo zini watike mndumo bonze wala retraite na tijindi nina hindini na tsomba kai waka ngabotsoi yaretewa harma shetendo shinchi sidela dongo ambaka wazwa fanye kudeta au wakanza hamani mnazahamba ni msaidie ya ukabalanga bondo za tsongeza anketi yenda una anketi yongenda watsidwa ribelie mruo no ribelie mru wanyumeni ya unesika ndo akarma anketi ya major ezengo za jiri ngi harma sindongo hizo shekondo watungu mndu wabaka ondo la kada wakanza kedaona baada ya buyotsi anketi wakomorwa lindao garanzuri jwe namna kaundu ya hafa mazo mananda wa ngwaja liya chef d'état major hakanzuani
hakanzuani rumfu hahe rumziwa hahe hakanzuani kaja kanzuani ho mtolo armele kaburi armale le engama kasi mana tsinamba kaburi dengama ya kasilo e kaburi ndel lo mjini hao manando yafanywa ziriti za Islamu za ladhimu warotsipa zione aswaliza wabudu bana vuruzwa yamba kaburi shaila ngama ya mando mana kwa timbu jozi biri namnaje sha hata jehunde lera lonio yinu wotsimru ya kuzanziani ya ulawanziani ya hafanziani hauya kajau hamba karma behewa la shijeshi la Tsangani ya bunga bosu alelomoni ondako lazima ajue rangundi ni ele jeshi dilona mbawa ya mahakama hata dongo ishilia mdutsuka uyonzi ekandongo za usu militeri izombali chandrongo za mru civil ya sarende ha civil quel que soit acte kanza commettre wahiye gendarmerie wahiye mahakama waudwa lazima wa intervene shati ka militeri iyo abor sara suler majara jendo jina hata jende leo kabati mru ya ishia militeri toka uyon tsamba haretewa ngia jamba ishidiwa harmandu kaundwa he abwenge iyo nge joka hama dea fes maremu feswali ike hama dea gazon ike hama dea Medina emana wenye ufanya shetendwa dondu wafanya uzenrongo zinu waudwa hukumo wandu emana esukuila wala hunda koti warenga wandu mudalera watawajua kawandu fulani wamba wajua rusojweze kweli za hazo vanutsone sakabala zila kolondu aretewa shawa hundu pambu walibeha warenga wafungwa ndwa hejua pia kamili rango sukuili heni za jiro tsorengo haya na ruarenge wafunge onsipi ele weza jiri harmeka militeri hani arete wando donc usikitifu enda mno yudemana okole wo litasila lewo mono wandu wa hada ntisiri kanga bo mana ya kishada hon hata likoli kwa jenda ntisiri kanga bo mndu mzaze hau mndu mshe surtout de lebea ilo la bakishada hon pia wasonziani usiku wa leo donc yabo si hamba ndungama ntsina zo hamba ulu na komanteri ofanya msaidie ulu na komanteri ofanya belu izo bakaye baka ngabotsoi yaretewa harma shetendo shinchi sidela dongo ambaka wazwa fanye kudeta au akanza hamani mnaza hamba ni msaidie ya ukabalanga bondongo za tsongeza anketi yendao na anketi yendao watsudo ribelie mruo no ribelie mru wanyumeni ya unesika ndo akarma yanketi ya major ezengo za jiri ngi harma zindongo hizo shekondo watungu mdu abaka ndo la kada wakanza kedaona baada ya buyotsi de anketi wakomorwa lindao garanzuri jwe namna kaundu ya hafa mazo mananda wa ngwaja liya chef d'état major hakanzuani rumfu hahe rumziwa hahe hakanzuani kaja kanzuani ho mtolo armele kaburi armale le engama kasi mana tsinamba kaburi dengama ya kasilo e kaburi ndel lo mjini hao manando yafanywa ziriti za Islamu za ladhimu warotsipa zione aswaliza wabudu bana vuruzwa yamba kaburi shaila ngama ya mando mana kwa timbu jozi biri namnaje donc abwenge msujua le alalahu hilo ngamlinda uyo opposition afanye ndongo hindeni kartina hatandrongo ya upeuri fanya harmensinu ekati dukaya ngareshelezi zao auka na bakemstehilano na bakemsteh sharia na bakemaendeleo ya za kweli shetuka diskuru za zandrabo emergency andrabo rutsojwa ngenoda hubi ndongo zandrabo rutsojwa taleo kama satan la mayone sauzen ndongo hizo zondizo rutsongo zamba donc abenge sikartsugunga nao kutsambe kashidi rutsonge zao ezenongo zinzo jiri kazendao henda mnakaundwa ende sawa razidani ke shabahana suala waili amadi helu wazibirli yabo kutuona hama yezi atilwan koloneli Azali Asumani bwana heri nusi ya seya nyumeni wetu ya nziani wapuse ya majeshi wanji harma mvurano baina hao ni maraiya izi nyakati za mwiso zini haukayari wone za jiri koli gazo juzi riwono za jiri Abdallah Abdu Hassani agwa
wandu wakamarete tsi wandu wekao waladhimu wamarete haukandu wakamarete de garde présidentielle uoneza jiri leo uoneza jiri ya feswali ani ikamno nzangalie zinyakati za mwiso zinu majeshi dwatsingwa hundi haruma kaanga loka ya wandu wafanyozi tendwa bukunga zidi sawe maranyia na hunu ya serikali yani wakati ile jawabu wa John ilo ngarjota ntsaua wandu wafanyeze tendwa zino hukumula hamadi hilo wazamba bushakabatse hukuma ekutuona hama inu taratibu yokaya ya militeri aba haya pompewa yanjila neziba ni dene ranya wandu watendie serikali wala wahima wajua kensi wado ritseshea so alela mando so alela bili zila zijiri juzi aba hayi rais wa daula hajihudu muhawra benge mzuone zinyakati rizamba uzinu hakwenda ho mjini hula mruola ya ulwawa na hiho mjini ho warudi waparihani hawana wakomori wana wahomji huo duwashinda wafanye siasa hata koloneli Azali Assoumani bwana heri ya nchi harumo mji huo ikutuona hame siasa ya Azali ndio na mvua katika oshe tendo shijiri kijaka ubidi zinyakati za mwiso zinu iundoka ngena shwabasho shinda njo mjini wana wahomji huo wajuha asubuhi ya leo ngo harumo madamano sha ingwa juwa sulindaba ndi masuala rojo sawa masuala ya elimu andani ngamjibule swali la mwando ngafikiri kama ekahudungu za interview zifanya umwisizoni hunu mongoni mwele kalima la mwisonko litoa mi huamba ukana wakati uja wa uzima katu indushanbao jeshi harme Komori watolwa batike jeshi ya wensije joko no dunga de manamba ka unibuli utuse swala unibuli njambe kuzo kamzambwe na usiku kartina faida ya ukana jeshi harmensi ya hatu inu gamzire jebabo tsena iladhimu wakati uja ufanya eta genero wando organize eta genero wando afanya reflexion za kweli yensi ya hatu yeroli ya jeshi hindi zode ze kweli mwandona tafautisha ndondo baina hema polisi ne gendarmerie ne arme nramba uma militaire proprement dit antuja na be qualification azombu ujoze ndongo zonzi wao kwa tina place armensi inu imanaba la iroli nkuya wala wahifadhi ye territoire ya hatu territoire national ze frontiere watike mrujo zinjia ikabu nanza waje mru ya zinjie wahime wazijafi yudere nkuya hao roli nkuya bidi wawanise sharia shiste hilo hena mna kaundu ya ladhimu kaba jaharo lo mjuma botsen donc awenge nyinyi ngamjua uni wa Komori ya uke territoire ya hatu frontiere ya hatu henu wakati Bob Denari akahanza yaje akahuja le jeshi tatu kaja porshe la jifai ya frontiere na doa beza kweli kaja porshe la jifai ya unjia hafanyezo kuhanza bali hatomiso ya mwiso wando akanza jifai ya frontiere wo hamba handa wa de gendarmerie sumela munyida ho akozar mwezendongo hizo nana wasatsen jeshi rinda tarikalifi le jeshi ma periodio ne ile ilale sidahelelo ilunga likaba nulirende boko kalnafshida li surveiller frontières za hatu yo nukto amando nukto abidi kabati nti ilio harme turu ya hatu waju agresse Komoro abe ngwanzo njie Komoro kaiti ntiyo kaiti nti amade za hatu pays insulaire amade za hatu za zingizwa ni bahari watsona muyanyo mzima na nti ya ardhi ezinjiza hazo kasina le jeshi yeko mori le jeshi valeur wa onesa hindu dizwa hamba banu abasaini tindami dawe heni bahanu wa henda msajaja na upeuda tsongo ufanya msajaja na upeuda tsongo ufanya inda wazo bahanu bonsipia wahenda kwa japoshi ndo ata amani abwenge insi ya hatu inu eshendushi utaji wao harmensi ya hatu ya ukweli gendarmerie ya kweli ikaneze ndongo za ladhimu na polisi ya kweli ikenaze haki nezi ndongo za ladhimu wa surveiller ye maraia wake amani harmensi chati jeshi abwenge ze mithali wazone sabanu pia yude unesa ukana le jeshi katina faida ekati dotokaya hasaranduvu nilo delilangamiza umapesa menji harmensi inu nemde mangalie yima jeshi ngwa wanga gendarmerie ngwa wanga yima polisi ngwa wanga
ngamina tomanizo ya uke gendarmerie kamili ne polisi kamili yotsanganyiwa ujonda kale jeshi ngwa wenji hanao iwongo kanoma na hindini wa kiabo shayo kitwanga jemru katsirazija mkilisha ukangavo mwanajeshi iwo kwa jana ikonzwani wiho katsari juye ye gradi yahe ne shaka mtungeza ya ndongo za arete wajana kutonda wauzisa procureur muhada amana zuwani ya kwambia shaka mwanajeshi mzima ileka hasidi hamndu wao afanye tena choni show yabo ngatugo kabano lojibwe masuala hao ndo areteo kutina mwananyo arete wajana waziri bondondo usikunjoka na jila za kweli na fursa ya za kweli harmwensino question ye foruzisi wa Komori idiri la luse ema militaire wa tsikai garjonda nziaru wabitse ondatabaka ngoro wakili opposition Mkomori hambakaya haina wakati simba mbili ziwa nao ya mkunu de kozao ompara haniho ezema itizino no le fujubi la johaba mkini inde mbwana ya hanyu msukumo wa hanyu msukumano wa hanyu ya azali isababisha mkunu ngeko zao yenyi kamtina fikira ya ule jezambabi wanduwa trawa harmaze ngozi maana zini ngozi zinja no kaka yimbu fanya ndongo mtuzitama ngoza kisiasa ona kanda fanya kudeta wala na kanda fanya jawala kwanza wariwe hasabu ukaya hamanga mbamandano wa hanyu wakati nadi gamrengo wa opposition mwishiriwa mchili wakati kama fungwao kamchene kaijo wakati namna wana Komori damu getao nyinji yokamle jezambabi zemvume mlonizo ne ili ondwa juwe wa dawa no zitabuze. Si on avait eu l'écran et la force et le courage de pouvoir ouvrir les rideaux, ou peu importe ce qu'on a dû couvrir ces gens-là, et faire des photos pour montrer les évidences qui les ont arrivés, on aurait pu faire quelque chose aujourd'hui. C'est laisse que ça. Mais c'est regrettable parce qu'on a toujours été sous la pression des militaires, même quand ils ont ramené le corps de Faisal et des Moussous, ils étaient là à être sûrs qu'ils étaient enterrés. Voilà. Une troisième question, et puis je vais vous laisser puisqu'il y a déjà la pluie. Nous savons très bien que la presse ou bien les médias ont peur de travailler. La preuve c'est que après 2 jours de cette découverte, les journalistes n'ont pas osé poser les questions. Et même ceux qui ont tenté, ils n'ont rien reçu comme réponse. Aujourd'hui, on a vu le gouvernement ou bien les dignitaires du régime qui est en train de se vacciner de façon ostentatoire. Au moment où peut-être les journalistes auraient pu trouver le moyen de poser les bonnes questions pour en savoir, ne serait-ce que qu'est-ce qui va se passer après cette découverte. Les journalistes n'osent pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces journalistes qui ont peur, que nous comprenons très bien, sauf que est-ce que un journaliste doit avoir peur jusqu'à ce que n'ait pas informer la population? Moi, je ne dirais rien aux journalistes parce qu'il n'y a pas que les journalistes. Tous les pays ont fermé la bouche. Personne n'ose dire quoi que ce soit. Il n'y a pas que les journalistes. Ce n'est pas la faute uniquement aux journalistes. Il y a les maoulamas ou, comme on dit, les fundis, quoi, islamiques. Il y a les gens du village, la famille. Ils sont tellement terrorisés, traumatisés, mais à mort. Alors, je ne peux pas en vouloir tout simplement aux journalistes, même si les journalistes sont pris. Regardez ce qui est arrivé à Agua. Est-ce que la population a révolté, a dit quoi que ce soit sur Agua? Il n'y a que nous qui sommes ici pour parler. Alors, il y a les ministres de la Santé qui devaient dire quelque chose. Mais vous avez vu quel genre de déclaration elle a fait. Alors, j'en blâme personne. Maintenant, tout ce que j'ai dit, il n'y a que le Seigneur qui va nous aider, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikawjani murongoze wa mbari makalima mararu basi wemzadze wazaya wazamwana ulo yabo ulona wena le jahannama yilo imana mjoke ka umzaza mwana ngokozo iladimu mtawe wendezaho uonesa ulemengu ngono zeno gozibira uwana hatu ba lewo dasi maudundawe abo bahindele kalima kanza njini famille bas shukran.